Time check hatod karato sa Pioneer Marine Epoxy. Matibay nga papilit ug pangmasilya sa kahoy, bato ug puthaw. Pioneer Marine Epoxy, tatak ng matibay. Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count. So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyud say ka usaban Taas di ang sugar sa mga asawa sa 11.7. Karon, Karon nagkuan mi atong miaging simana pod 7. Karon 6 na lang jud no ang result. uning baba na Baba na. Gikan mo ko diha. Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. My name is Glyza Marie Arevalo, 31 years old. As a BPO officer, maka-stress mag-manage og calls. Pag stress baya, nagahang ang utok ug dili fresh ang mga dagway nato tungod sa pulaw. Pero, carry ra. Tungod naga-stress tabs ko everyday, kauban ang proper diet ug exercise. Nani vitamins nga ginatabangang batukan ang dry skin ug alert pagihapon ko bisan pulaw. Aron kanuna nindot ang pagmata. I-try solve ninyo. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Ako si Ferlie Abangan, usa ka training officer, entrepreneur o photographer. At my young age, I already face a lot of challenges tungod sa multiple career that I'm in. It's good nga na ako'y MX3 capsule rich in alpha, beta, and gamma nutrients that helps me sustain my day together with exercise and right food. Maong sa MX3, I can multitask and inspire to do more every day. MX3, diri ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original.